салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. биё ака чӣ дар кор будаака? Чӣ дар кор? Инҷа ҳама чи аст, ҳама чизи сантехникӣ аст. Термикс мегӯй, унвалник мегӯй, унитазо, смеситло, короче ҳама чиз аста. Ина насосо ҳаста инҷада. Биё. Ина насосо, ин болода турбо ҳаст, турборо нишонта, ина турбо ҳаст. Ҳама чи короче ҳаста. Просто ози нархошона гап мезанам, якам ози якта обзор мекунем. Видеомоно то охириша тамошо кунем. Дӯстони азиз, ҳама вақт мо як чиза такрор гап мезанем. хоҳиш мекунем дар канали мо без подписка бе обуна бисёр тамошо мекунем. 90% одам бе подписка бе обуна тамошо мешавад. дӯстони азиз, ай шумо ягон чи намерава, просто ҳамун тугмачаи сирха зер кунед баъдан тамошо кардан гиред. мода мотиватсия мешавад. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, мо сар кардем, рафтем. این طرف автовокзал мешавад, ошхонаи Дидор. این طرف электросвет раи поиза ки гузашти рост миёӣ, таги ҳамин светофор, дасти чап якум магазин. این طرف раҳи гаи аст, тахтабозор, учхоз. айс омадан пеш аз светофор дасти рост якум магазин. баъд алиф кати ҳамкорӣ дорем, насиҳато 24 дуҳа дода метавонад. мо акад дастсафка дорем дар шаҳри Ҳисор, то душанбе шаҳри нав Ригар. занг бизанан чизе дар кори хона рӯй мекунем, наомада. метавонанд ки маҳқул накардан, хоб унитаз боша, хоб унивалник, хоб смеситит мебаранд, мечаспонанд, маҳқул нашуд вазорат қабулшон мекунад. набоша 25-30 намуд насосаев, намудуш фақат то як ай 6 моҳ то як сола гарантия доранд. насос ка релеш кати мемониша, вақте ҳам смеситила ҳуй кардан автоматик худаш гирон меша, давлени кати о метия, маҳкам кади худаш мемира барои давлени. баъд барои дурнои об ҳастанд, дурнои об мепафтаги ҳавлин озани бочка пуркунӣ, ҳама размерош ҳаст. узбекӣ дорем, российский, туркӣ. смисло акаҷон, смислои раковина ай 40 сомон сар мешаванд, то 1000 сума дорем. смисло алай смислои барои баня ай 110 сомон сар мешаванд, то 400 сума. ҳама намудаш ҳастай, 4-5 фирмая дорем. ин стойкадушо ай 100 сомон сар мешаванд, 100 сумаш як овая, просто оби хунук намешавад. ай 100 сомон сар мешаванд, то 2500 стойкадуш ҳастанд. ҳама светош, намудаш, кнопкадор, светдор, ҳама намудашон ҳастанд. раквинаҳо ин ай 180 сомон сар мешаванд. ҷо ҷо надорем монданда, бо намудои бисёр ҳаста, склада қариб 10 намуди дига иҷода ҷо нашуд монданда, то 450 сомона раквина ҳастанд. мебинед вақте ҷо нестай, рӯбарӯ чанд намудча мондагӣ, ин намудам ҳаст. инаи шкафҳо ҳастанд, шкафҳои худмон овардагим, оптнам метавонем дода, донам. ҳар сифатҳои хуб доранд акаҷон. ино размерои бар 60 ҳастай, 3000 сомон. барошон 60. ино баршон 80, 4500 сомон. оинаш ҳастай? Оинаҳошон ҳастанд. боз оинаҳошон ин тараф оина дорш. боз нишон метавонем. ин ҳам ҳамин нарх. размери 60-аш 3000 сомон, размери 80-аш 4500 сомон. ино ода ин санга яка болош, санга ягон чи намешавад. шкафҳошам ака ода ҳичи намекунад. простой нестанд ино. ин шкафҳои тамошокунӣ як гуфтем ки моли худмонад, дона ҳам дода метавонем, аптоям барои магазинчӣ дода метавонем. яъне барошон 60 нишон додагим 80 буданд. ино 3000 сомон комплект, ино оинашон катед. ин намудо 1500 кати оинашон. ин яка 2000, нархш 2000 комплект, беҳад сифати хуб дорад. ино ҳам ода ҳич намешаванд. хулоса ҳама намудаш ҳастай, ҳама фирмаҳо ҳастанд. фақат одаме ки харид кина бара бичаспона. чизе ки мехоҳад ёфта метавем шона. инош бод бепочаанд, таин девол намаистанд. ин ду намудаш ҳама хеланд. оинаҳошон катян, ҳамаш комплект оина доранд катишон. ина оинаҳошон.
این نمود به پوچای یا مال خمونه دونه هم داده میتونیم، اپتوی هم داده میتونیم. شنو 900 سوم کامپلیت هم و چیزش کرد. جایی که میدان تنگن به هر چیزی خوبه برای اونجا. این چچگینی ها 800 سوم سر میشوند تا 350 سوم سیفون بچه کشون هستن. اونیتازو ای 500 سوم سر میشوند. یا نمود ایرانی داریم جون اسمانی موزی ای 500 سوم سر میشوند تا 2700 سوم. همه نمودش هستن ترکمنی، ایرانی، این خیتویی، راسیسکی. این از بس جون سینی جودا موندگیم شو. این نمودای نو فیلمای نو چسبیده میستن. اینا چسبیدگی هم چکشون به هر صفاتای خوب دارن. 10 سال گارانتی دارن برای زرد نشدن ترش ندادن شده. همه فیلماش هستن. بعد الف کتی همکاری داریم. نصیحت رو 24 ماه داده میتونیم. کسی که مخلوق معنویت میاد و 24 ماه چیزی که در کار ضعف کم میکنن ما جمع کرده میتونیم شده. بعد ما اکا دستحف داریم در شهر حصار تا دوشنبه شهر نو ریگر خرید نگاه میکنیم دستحف کم میکنیم شده. کلینت دادن میتونن زنگ بزنن چیزی در کار خونه روی میکنیم نه اومده. میتونن که محقول نکردن خوب اونیتاز باشه خوب اونیوال خوب سیمیسیتی میبرن میچسبونن محقول نشد وزارت قبولشون میکنه. به سرپ نه به یگان چی باشه نقصان کدام وقت میورن قبول میکنه. ترمکسو اکا ای 10 لیتره سر میشوه تا 100 لیتره هسته. لوسکی هست، گیردو هستن، بکاوی میسن، روسی سولگیش هسته. ترمکس داریم اکا هم بکاوی مونیشن میشوه هم روست مونده میشوه. بلوتوز کتی کار میکنن. خیلی ترمکس هم هستن. ای 10 لیتر تا 100 لیتر هسته. همه نموداشو داریم. ببینید اوینا اصلا کسی که همین 1000 سوم خرید میکنه یا اوینا پدرکه داریم. صاحب خانه دا استاد باشه یک تا اوتیک پدرکه هسته. 1000 سوم بالا تا 1000 سوم یا اوینا هسته. 3000 خرید کردن یک تا موتور پدرکه داریم. یا ترمالوکس هم 5 سال گارانتی بک دارن 1 سال ایتین. عموما 5 سال شد همکاری داریم. یگون بار پرابلم نکردیم. اما رزمیراش داریم. چند لیتره که مقبوله هست. دستحف کم میکنیم استاناف که استان نداشته باشن چسبونده میتونیم شدن. نسوس ها اکجون 800 سوم سر میشوند و برای ترمکس ها برای داولینی. بعد برای درنوی او هستن. درنوی او میپرسته هاولین او زنی بوچکا پرکنی همه رزمیراش هست. نباشه 25-30 نمود نسوس نمودش فقط چندانه در کار این فیلمی که نواز ما همکاری کردیم فیلم اوکروای برند خون زکاس کردگیم تو 6 ماه تو یا ای 6 ماه تو 1 سال گارانتی دارن نسوسو فیلم اوکرو. خب یا میتونیم اکا دونه هم داده میتونیم اپتوی هم هست بار باری خودمونم یا فونکسیش یا کار ریلیش کتی میمونیشه وقتی هم سیمیستر لهوی کردن اتوماتیک خودش گیرون میشه داولن کتی او میتونه محکم کردی خودش میمره. این فقط وظیفه چوسویت نکار میکنه اجرا میکنه. این واکونی هم باشن هم خیلی هم کرانی که هوی کردی برداشتی یا اونیتاز اونیوال کدوم میشه که کار فرمانی اتوماتیک کار داره موتور داولن کتی او میتونه سیمیستر پایون کردی خچون میمره. این مایداکو هستن برای یا توچ کرده توچ کم مایداش هم همش هست. این مایده چهار چند سومه؟ اینو 220 سوم 200 سوم 350 سوم وابسته بر رزمشونه. نیست نمودای نو وردگیم هر صفتهای خوب دارن 450 سوم. این ای سیمستر نگاه که صفت یا نگاه کن یا 180 سوم. این ای توربوی پیپرکن این زبچستاش هسته. خب
узбекӣ дорем, российский, туркӣ. Се намуд фирмакати ҳамкорӣ дорем ака. Ҳама хубуш туркиш аст, фирмаи Теко. 40 сол гарантия метиҳем запчастдошда, турбашдам, запчастдам. Тамошо кунед, ҳама намудош ҳастанд. ин барои шлангҳои сиёҳ, ин ҳама размерашон ҳастанд. хуб запчастои 15 ай 4 сомон сар мешавад. уголокош, муфтош, баъд зугоно ҳастанд барои бочкода задан, винтело ҳастанд. хулоса ҳам чизе ки дар кор вобаста ба ҳамин сантехникӣ ҳама чиза ёфта метиҳем шуно. турбо се фирма дорем, ҳам оби гарм, хунук, ҳама размерош ҳаст. трапо ҳастанд, 12 намуд трап ҳастанд, 12 намуд. Чӣ намуде ки дар кор ҳаст, падкафе, бубни майдако, пластмаси, клапандор, учочкаи о дорем, ака дона ҳам дода метавонем, аптои ҳам дода метавонем. Учочка ҳам бори худ дорем. ҳам дона ҳастанд, ҳам аптои ҳастанд. баъд лейкаҳо ҳастанд. бениҳоят сифати хуб дорад. ҳам донада аст, аптоида аст. запчастҳои канализатсия диаметри 50 то 150 дорем. уголоку, трайнику, муфтау, ҳама чизаш ҳаст. клипсу, бусакҳои оҳанӣ, пардаҳо. ям аптои дода метавонем, чизеш ки дар кор аптои ҳаст. тамошо ина тено. қариб 50 намуд тена. чӣ намудеш ки дар кор ҳаст ёфта метиҳем. ҳама намудош нархош кати. тено гарантиядорш ҳам аст, бегарантияш ҳам аст. ин тараф автовокзал мешавад, ошхонаи Дидор. аз ин тараф электросвет раи поиза ки гузашти рост меоӣ, таги ҳамин светофор, дасти чап якум магазин. ин тараф раҳи гаӣ аст, тахтобозор, учхоз. айс омадан пеш аз светофор дасти рост якум магазин мешавад. магазини сантехникӣ абдулбосӣ. рақамҳо онҷо мемонем, рақамҳо ҳастанд. рақамҳо 901 11 39 99. бо ватсап ҳастанд, номеро кор мекунем, 24 соат дар хизматем. 901 11 39 99. ватсап аст, инстаграм аст, доставка дорем акаҷон, установка устоҳо ҳастанд, дар хизматанд. омада наметавонанд чизе ки дар кора мо рӯӣ мекунем, мечаспонанд, маъқул накард соҳибхона, қабул мекунем шуно алиш када метиҳем. алифкати ака ҳамкорӣ дорем, фақат алифкати як бор суҳбат мекунанд ки дар ҳамин одамо қарз дода метавонанд, чанд қае ки дар кора мо бор метиҳем шуно ба фоизи паст. саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.